নিশানায় যেভাবে আমরা দেখলাম কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা, নিশানায় বাঙালি পর্যটক, 3জন বাঙালি পর্যটকের ইতিমধ্যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এবং অন্তত 27 জনের মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনায়। এখনো পর্যন্ত যা আপডেট আসছে যে 4 জঙ্গি হামলা চালিয়েছিল এবং 4 জঙ্গির মধ্যে 2জন পাক জঙ্গি এবং 2জন কাশ্মীরি বলে জানা যাচ্ছে। সন্দেহভাজন জঙ্গিদের ইতিমধ্যে ছবি এবং স্কেচ প্রকাশ করা হয়েছে। আসিফ ফৌজি, সুলেমান শাহ এবং আবু তালেব ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এনআইএ। কাশ্মীরে মৃত্যু মিছিল কার্যত বলা যেতে পারে। পেহেলগাঁও সহ কাশ্মীর জুড়ে তল্লাশি চলছে। এখনো অধরা হামলাকারী জঙ্গিরা ড্রোন উড়িয়ে তল্লাশি নিরাপত্তা বাহিনীর। অন্যদিকে দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর। ইতিমধ্যেই শ্রীনগরে পৌঁছে গেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রাণ গিয়েছে বাংলার 3 জন সহ 27 জনের মৃত্যুর খবর। নিহত দক্ষিণ কলকাতার বৈষ্ণবঘাটা লেনের বাসিন্দা, পাটুলির বাসিন্দা বিতান অধিকারীর। জঙ্গি হামলায় নিহত হয়েছে বেহালার বাসিন্দা সমীর গুহের। অন্যদিকে প্রাণ গিয়েছে হায়দ্রাবাদে কর্মরত আইবি অফিসার পুরুলিয়ার বাসিন্দা মনীষ রঞ্জনের। জঙ্গিদের গুলি বৃষ্টিতে নিহতদের মধ্যে 2জন বিদেশি নাগরিকও রয়েছেন। এখনো পর্যন্ত 27 জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। আহত অন্তত বেশ কয়েকজন বলেও জানা যাচ্ছে। বৈসারেন উপত্যকার রিসর্টে লস্কর জঙ্গিদের এলোপাথারি গুলি চালানোর ঘটনা সূত্র মারফত এমনটাই খবর উঠে এসছে। ইতিমধ্যে শ্রীনগরে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। 3 বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে কথা হয়েছে রাজনাথ সিং এর। দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করছেন তিনি। সেনা কর্তাদের কাশ্মীরে পৌঁছতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আক্রান্তের পরিবারের সদস্যরা তারা কি বলছেন এই মুহূর্তে শোনাবো। उसके साथ मेरा बात हुआ तो उसने बताया कि हम लोग सब सेफ है, तो थोड़ा टेंशन हल्का हो गया हमारा। लेकिन 8 बजे हमें जैसे ही नाम के साथ आने लगा तो फिर भी हमें ऐसे लगा कि अगर मतलब कोई मोने का माने रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा, तो हम लोग इतना ये नहीं कर पाए। लेकिन बाद में फोटो के साथ और फिर कंट्रोल रूम को हम लोग ने कांटेक्ट करने की कोशिश करके अब पता चला तो अनफॉर्चुनेटली ही वाज ओनली देयर। और उनके साथ वही उनकी मेरी दीदी की ननद जो है उनके हस्बैंड भी थे। तो तीनों जो मेल थे उनको तीनों को शूट किया और तीनों लेडीज और उनके बच्चे उनको छोड़ दिया। धर्म पूछ के मेरी दीदी से मेरा भी बात हुआ था सुबह आज, तो उसने वही बताया कि सबसे पहले तो फायरिंग चालू किया और हेमंत जी ने पूछा तो हेमंत जी को पहले उन्होंने फायर किया। फिर बाद में हिंदू कौन है ऐसे पूछा यहाँ पे। फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने और उसके बाद मेरे जीजा जी अतुल मोने उनको पेट में गोली मारा। तो टारगेट किया उन्होंने हिंदू टूरिस्ट जो थे उनको। सरकार से मैं बस यही अपील करूंगी कि जैसे ये जो आतंकवादी है उनको कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ के दो और सबके सामने दो कि कोई ऐसी वापस कोशिश ना कर पाए कि ऐसे जो निष्पाप लोग हैं उनको उनके जो भी उनको मतलब उनका लाइफ बर्बाद कर दे। जो कॉमन मैन है उनका लाइफ बर्बाद कर दे। जो मेन कमाने वाला इंसान रहता है उन्होंने उनका यही टारगेट था आतंकवादियों का कि जो भी कमाने वाले हैं इंसान जो घर का मेन पर्सन रहता है उनको टारगेट करो तो अपने आप वो घर बर्बाद हो जाए। तो बस यही था आतंकवादियों का। और मजहब तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, अभी पूछ के सामने उन्होंने जो भी